سرخط خبرها. والدان جوان گفتند پسری دانشجویشان را به ارتش بردند. سفر امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به روسیه. مقامات تعداد بیکاران در کشور کم شده است. روز بخیر بیننده های عزیز، نوید بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 9 می است. نخره نظر و ساکن ناحیه نورآباد شکایت دارد که پسری دانشجویش را مجبوری به ارتش بردند. مسئولان کمیساریات حربی رفتار خود را قانونی دانستند چون به ایده های آنها جوان از دانشگاه رانده شده بود. مهدی غزازاده در سال سوم دانشگاه تکنیکی تاجیکستان تحصیل میکرد. نزدیکانش گفتند بله او پیشتر از دانشگاه رانده شده بود اما دوباره برقرار گردید. در کمیساریات حربی واقع در محله 82 پایتخت تصدیق کردند که مهدی غزازاده به خدمت حربی برده شده است ولی رفتار خود را درست و قانونی دانستند. در این اداره گفتند جوان را به یکی از قسم‌های نظامی در ناحیه ورزاب فرستادند. دعوت بهاری جوانان به ارتش در تاجیکستان از 1 اپریل امسال آغاز شد و تا آخر ماه می ادامه میکند. طبق اطلاع وزارت مدافع تاجیکستان تا امروز نقشه دعوت تقریبا اجرا شده است. مقامات همواره از افزایش صف اختیاریان میگویند. مردم از افزودن موردهای سرباز شکار. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 8 می به روسیه رفته است تا در معرکه بخشیده به 78مین سالگرد پیروزی در جنگ دوم جهانی اشتراک کند. یک روز پیش صادر جابوروف رئیس جمهوری قرغیزستان با سفر کاری به مسکو رفت. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز با دعوت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به سفر کاری به مسکو می رود. پس از حمله روسیه به اوکراین در پرده نظامی مسکو در سال 2022 یگان رهبر خارجی حضور نداشت. سخنگوی پوتین آن وقت گفته بود که کسی را دعوت نکردند. ضمناً 78 سال پیش در این روز اتحادیه شوروی بر آلمان فاشیستی غلبه کرد. در بسیار کشورهای سابق شوروی از جمله روسیه 9 می همچون روز غلبه جشن گرفته می شود. ولی با گذشت بیشتر از 30 سال و پشتخوری این کشور تجلیل این عید هم کمرنگتر می شود. نسل جوان تاجیکستان درباره روز 9 می چی می دانند و تا کجا برایشان این عید مهم است؟ با این و دیگر سوال ها همکاران ما مولا رجب یوسفی و نگارای فضل‌الدین از راهگذران پاسخ پرسیدند. روز 9 می از غلبه ارتش شوروی و شکست آلمانی نازی و یا فاشیستی 78 سال پر شد. در دوران شوروی این عید یک از مهمترین جشن‌ها به حساب می‌رفت و بسیار باشکوه تجلیل می‌شد. اما با گذشت 30 سال از پاشخوری اتحادیه شوروی این عید کمرنگ‌تر می‌شود. نسل جوان تاجیکستان درباره 9 می چی می‌داند و تا کجا این عید اکنون برایشان مهم است؟ می‌رویم از مردم بپرسیم. بچه‌ام 9 می چی عید است؟ روز غلبه. غلبه کدام کشور؟ غلبه تاجیکستان. نسبت بالا کدام کشور؟ چخاله؟ کدام کشور شکست داد تاجیکستان؟ غلبه کدام کشور است؟ تاجیکستان خودم. تاجیکستان. ایدی غلبه. غلبه کدام کشور؟ تاجیکستان. سلام علیکم. ابا جای سوال همین 9 می چی عید است؟ میدونم با خدا. کدام کشور غلبه کرد؟ СССР, کی را شکست داد؟ фашизм, Германия. شما جشن میگیرید؟ البته چه خیلی جشن میگیرید؟ میگیریم میبرویم تماشا میکنیم شهر. بگم جشن گرفتن همه این چه اهمیت دارد؟ استر دیگه رفت 80 سال شد. مهم برای همون مسافرایی که برای ما برای صلح جنگ کردن، برای خلق تاجیک هم جنگ کردن. غلبه کدام کشور؟ جشن گرفتن همه این چه اهمیت دارد؟ تاجیکای ما خیلی اشتراک کردگی اما اینو شهید شدگی اون از که هیچ چیز فراموش نمیشه. همین کلدا خود شما جشن میگیرید یا نه؟ خود شهروند؟ نه، هم دولت روزی غلبه اعلام میکنه. با اتحادیه شوروی دیگه نیست، از بین رفت. همون جشن گرفتن همه دیگه چی لازم است؟ بردید همون غلبه کردگی برای همون روز عید موندگی هیچ چی دیگه. 15 دولتی که در استر داخل بود ایدی همون غلبه در سال 1941 تا 45 مقصد غلبه همون جنگ بزرگی وطنی. کی را شکست دادن؟ گرمانیا رفت. گرمانیا آلمان دولت آلمانی بزرگترین این جهان بود همون شکست دادن. چی است؟ ایدی غلبه. غلبه کدام کشور؟ نمیدونم اکا. اکا قایماگا.
дар тоҷикистон шумораи бекорон кам шудааст. Дар ин бора оҷонсии омори кишвар хабар додааст. Ба иттилои манбаъ, шумори шаҳрвандони бекоре ки аз ҷониби вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолӣ расман сабт шуданд, то охири моҳи феврали соли равон 51200 нафарро ташкил додааст. Дар муқоиса бо моҳи феврали соли 2022 ин рақам 5.6% коҳиш ёфтааст. ба гуфтаи мақомот, роҳандозии ярмаркаҳои ҷойҳои корӣ ва ифтитоҳи иншооти нави иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва истеҳсолӣ ба ин вазъ мусоидат кардааст. Бекорӣ яке аз дардҳои асосии ҷомеаи Тоҷикистон аст, ки ҳазорон нафарро маҷбур ба ҳиҷрат мекунад. Мақомот барои таъмини мардум бо шуғл ҳар чанд вақт ярмаркаҳо ташкил мекунанд, аммо дида мешавад, ки корҷӯён ба онҳо таваҷҷӯҳи зиёде надоранд ва мегӯянд маоши бештар метавонад онҳоро ба ин корҳо ҷалб кунад. бинандаҳои азиз, шумо низ чӣ назар доред? ҳатман зери ҳамин видео назари худро нависед. мақомоти милисияи шаҳри Душанбе ҳодисаи оташ гирифтани як хонандаи мактабро шарҳ дода гуфтааст ба таҳқиқи он шурӯъ кардааст. рӯзи гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе нашр шуд, ки як хонандаи мактаб ҳангоми тамрин ва омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода дар саҳни мактаб месӯзад. раёсати вазорати корҳои дохилии шаҳри Душанбе гуфтааст, ҳодисаи мазкур санаи 6 майи соли ҷорӣ дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 67 ноҳияи Синои пойтахт рух додааст. ба гуфтаи манбаъ, дар ин мактаб машқҳои мудофиаи гражданӣ ва омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода гузаронида шуда, дар натиҷа аз ҷониби масъулин қоидаҳои бехатарӣ риоя карда нашудааст ва дар ин ҳодиса бадани хонандаи синфи 10 мактаб оташ гирифта ҷароҳат бардоштааст. то ҳол назари пайвандони ин хонанда ва масъулини мактаб маълум нест. бахши якрӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдим мекунад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 9 майро фаро мегирад. 9 майи соли 1916 ҳунарпешаи мардумии Иттиҳоди Шӯравӣ Ғаффор Валамадзода таваллуд шудааст, ки дар 77 соли умраш барои рушди ҳунари балет ва баъдан рақси миллии тоҷикӣ заҳмати зиёд кашидааст. ӯ аз аввалин намояндагони Тоҷикистон буд, ки то солҳои 50 дар театри Большои Москав таҷриба омӯхта, дар донишгоҳи ГИТИС ҳунари устоди балетро омӯхтааст. муҳимтарин хидматаш таъсиси нахустин ансамбли рақси миллии Лола дар соли 1963 мебошад. 9 майи соли 1945 дар қаламрави собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ иди ғалаба бар фашизм ва пирӯзӣ дар ҷанги дуюми ҷаҳон ҷашн гирифта мешавад. ҷанге, ки аз ҳамлаи режими фашистии Олмон ба хоки Полша сентябри соли 1939 шурӯъ шуда, бо шикасти режими нозии Олмон дар моҳи май ва таслими Ҷопон дар моҳи сентябри соли 1945 ба охир расид, бар асоси ҳисобҳои мухталиф бо марги то 80 миллион сокини сайёра, асосан Аврупо анҷомид. ҷанге, ки дар паяш харитаи сиёсии ҷаҳон ҳам дигар шуд, ҷони на камтар аз 100 000 сокини Тоҷикистонро ҳам гирифт. 9 майи соли 1946 наққоши тоҷик Сабзали Шарипов таваллуд шудааст, ки бо расмкашиву кошикориаш ном баровардааст. ороиши меҳмонхонаи Тоҷикистон, бинои сирки давлатӣ, кохи Борбад, наққошиҳои дохили толорҳои театрҳои ба номи Лоҳутиву опера балети тоҷик танҳо чанд намунаи осори ин наққоши маъруф мебошад. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. $100 амрикоӣ баробар ба 1091 сомонӣ, 1000 рубли русӣ 141 сомонӣ ва 100 евро ба 1200 сомонӣ баробар аст. бинандаҳои азиз, ин буд охирин хабару гузоришҳое ки бароятон тақдим кардем. шумо низ навиштани назару пешниҳодҳои худро ба мо фаромӯш накунед. хайр, худо нигаҳдор.